हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मो चैनल रे आपण माने जदि नुआ अछंती ताहले मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। मोर नुआ नुआ रेसिपी गुडी को देखिया पई आपण मोर बेल आइकन टी दबे दियंतु। आज रो वीडियो रे आपण माने को मु आम पुरी जिल्ला रे किपरि सजना साग भजा जाए से नुआ रेसिपी आपण मु देखेबी। तो आपण माने निश्चिंत मो स्टाइल रे रेसिपी को बनेकी घरे निजे खातु एवं मते कमेंट द्वारा जणातु आपनको रेसिपी किभଳି लागिला। तो चलतु डेरी न करी जिबा रेसिपी को आरंभ करिबा। तो फ्रेंड्स एठी हमें सजना साग बारी रु तोळी कि नै आछू। तो एठी एमिति साग गुडी को बछा चलची। तो साग गुडी को भलो भाबरे बाछि नियंतु। एठी मो मा केमिति साग बाछिसंदी देखौची म आपनको देखंतु। कैमरा टी क्लोज करके देखौची आपण मानको देखंतु। मा हमर केते सुंदर भाबरे साग गुडी को बाछि देछि। साग गुडी को भलो भाबरे बाछि दियंतु। साग देर पोको बाहरी बेरे तो साग को हमें भलो भाबरे बाछि देकि नेकि साग धोईकी रखि दबा। तो एबे हमें गोटा मुग डाली के एठी देखंतु मा शिଳରେ भलो भाबरे केंति दुई दुई फाळ करिकिरी ताको हला भलो भाबरे धोउची। तो गोटा मुगटा को धोइला बेले सदाବେଳେ आपण मन रखंतु एमती जेमती मा मोर चहले चहले धोउची। तो आपण माने भी ठीक सेही परि हला धोंतु, कारण गोटा मुगरे देसी मुगरे हमर बाली आ गोड़ी बाहरियार चांस बहुत अधिक थाए। तो बाली गोड़ी बाहरिबो लास्ट को मु आपण मानू देखैबी। आपण माने भलो से मुगटा को गोटा मुगटा को धोई नेबे। तो एठी देखौची आपण मानू देखंतु लास्ट रे केते गोड़ी आ बाली बाहला देखंतु। देखंतु लास्ट रे केते गोड़ी आ बाली बाहला। तो आपण माने टिके भलो भाबरे मुगटी को धोई नेबे। मुग सागर मुग पकैले बहुत टेस्ट लागे खाया पई। तो एठी हमें गोटे कड़ाई नहीं जाइछे। कड़ाई धीरे किछि पानी दे देइछे। तो एबे आमे ता धीरे मुग दे देले। तो मा मोर एथरे किछि हळदी दे देला। अल्प हळदी देबे, बेसी देबेनी। तापरे आमे एथरे लूण दे दबा। अल्प हल्का लूण देबे, बेसी लूण देबेनी। तापरे आमे याकू सिझिया पई छाड़ दबा। एठी देखंतु मोर मुग फुटी आसिलानी। तो एबे एटा आउ टिके टाणा टाणा रखिकी काढिबे, बेसी हला सिझेबेनी मुगटा को। तो एठी हमर मुग हेई गलानी, आमे मुगटा को काढि दबा। तो मुगटा को बेसी टाण भी रखिबेनी, बेसी नरम भी करिबेनी। एबे हमें मुग हेई गलानी तो गैस टा बंद कर दबा। तापरे एठी हमें गोटे फाळ नडिया नै जाइछे। तो गोटे फाळ नडिया को एठी मा हमर कोरुची। देखंतु एमती एई भଳି भाबरे हमर नडिया कोरा जाय। तो आपण भी एई टाइप रो नडिया कोरिकिरी फाळे नडिया देबे। तो कड़ाईटा को बसई दबा। ता धेरे तेल दे दबा। बेसी तेल दबानी, अल्प तेल दबा। जेतिकी हमर साग थिबो सेतिकी तार सेई अनुमान रे आपण गोटे टेबल स्पून बा जोड़े टेबल स्पून तेल दे परिबे। तो एठी आमे तेल टिके गरम हेई गला परे आमे एथिरे सुखिला लंका दीटा दे दबा। सुखिला लंका देके आकु टिके भल से भाजिया पई छाड़ दबा। तो एठी हमर सुखिला लंका भजा हे गलानी। तो एथिरे जीरा टिके ऐड कर दबा। ताकू टिके जीरा ऐड कला परे भल से टिके भाजी दबा। लंकाटा टिके कला कला पड़ी आसला बेलू जानिया जे लंकाटी हेई गलानी। तो तापर आमे जीरा ऐड करिया। तो जीरा एबे जीरा लंका को भल से भाजी दला परे एबे आमे ता देहरे साग को पकेया। तो ता देहरे एबे आमे चलंतु साग पकेइबा।
ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ପକେଇଦେଲେ। ମା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସବୁ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି ଆମେ ଶାଗ ପକେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଗ ଦେଇଦେବା, ସିଝା ଯାଇଥିବା ମୁଗକୁ। ତ ସିଝା ଯାଇଥିବା ମୁଗକୁ ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲୁଣ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିକି ଲୁଣର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏବଂ ମିକ୍ସ କରି ନେଇକି ଆକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଯେମିତି ଶାଗଟା ସିଝିବ ସେତିକି ପାଣି ହିଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ତ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଫାଳ ନଡ଼ିଆ ଦେବେ, କାରଣ ନଡ଼ିଆ ଯେତେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ମୁଗ ଯେତେ ଅଧିକା ରଖିବେ ତ ଶାଗ ଭଜାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭାଜିବା ପାଇଁକି ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେବା ଯାକେ। ବେଶୀ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ କରିବେନି, ନହେଲେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଏଠି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପଖାଳ ଭାତ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଶାଗ ଭଜା, ଆଚାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତକୁ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଆଚାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ହେଲା ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିଜେ ଘରେ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା।